Chini media takono hambairiyo ke lai thanai Agartala Congress bobono ek number sabjuna ni chairman Pranendriang tri ke egini chairman Jiskal Deparma dan Tripramo thahi je samo abo chungbai onek ek bochor kaha kaulemo bisinong thanga kono komai jogajog kokroi abo Tripramo thani je kormirao abono tajungdi Tripramo thahi brangno bose abo prang samono khuyu dikhe tini biskang panda bo biso jung ondo karunai lekha ondo karunai jungno je nahimo bobaga jungno je nahimo Tripramo tha ba BJP IPT jut ni je prati chini Raskumari Kirti Singh Debormano budu nai jotona kabo ek number kya salka je tonema voter no jung kanjan bulai thanai chini kanjan bo side number constituency ni jung 15000 BJP bodan paimoni tau kya bo ching kanjan buni tuyang sanai tau sa double khe jung bu di mai nai hiye Tripramo thanong ye jotona kabo mokhe bo chini kormi ro no abo বিভিন্ন পার্টি রাও সানাই বিরোধী পার্টি রাও সানাই Tripramo tha ba IPT mile ya IPT ba BJP mile abo khu ke ba tak hadi abono khake chini pandao chini sam toi bobiso chini ondo karonai jung ta o election paiye jung kama ke bo sarkar sini kama pai mai ke chini accord sign je khemo Tripramo tha ba BJP je agreement mo central government ni abo jung success kheme na to na sawa abono jodi se abo khu iriye ওইনা পার্টি যদি বা সিপিএম বামফ্রন্ট পার্টি ni যদি রাজেন্দ্র জানো বুট দিকে চিনি পানা জং বিরাট বিস্কাং অন্ধকার নাই ভবিষ্যৎ জীবন চিনি থাউনি মাগাত মাউমি চিনি যে সবিতা তাও এগ্রিমেন্ট খেমো তো আবো এগ্রিমেন্ট যত তব সিপাইও যে মিডিয়া নেনে রাও বা খবর নেনে রাও আবো তো সিও যত নাও সাপাই সিয়াবনো পাঁচটা পয়েন্ট যে দাম যে আমো ডিমান্ড খেমো আবনো জং মাই নাই জং আবনো মাই নে গত মামি জং বুট গে নে নাও কামা কিয়া 100% jung Delhi government phono BJP Tripramo tha jetu boto Tripan kong sana 26 तारीख से vote के सालका के 26 तारीख सालका के बाले 19 तारीख अब 26 तारीख न जाते न उतने राव बुरा बुरचु ट्राई खेने जो तोना काबुमा के अब सालो आइद्रे इमाइ जा जाए बुट सेंटर हो जानजानि फाये बुट दिफाइने जो तोना काबुवां कोग्रा जाग्रा जो तो आइ सबा का खुंगो कोग्रा जानो जो तोना खुंगो काबाओ जाते बुट छानो जो तो दाम दिए भारत नि गणतंत्र न अधिकार के नहीं ये जो Tripramo tha prati adale siaunai Tripramo tha prati bame omotoi yangthi bose omotoi ungyamani jetu sundoro madang tha pot dong tha mangmi abo karon chini ekor sai ni chung dabi mai ne ke ko sinema donai chung abono adai ke nei ke abono joton chidi mane Tripramo thani chinnole symbol le omotoi yang ye ta chidi abo podori bo abo omotoi yo chungdi যেতে চন্দ কেহানি মগে যতন কাবো মুখে আন যত বুতার ন সারা ত্রিপুরানি যে সাথাংনে ব যেমন সাথাংকে চিনি বিপ্লব কুমার দেবহা আবকে ডাইরেক্ট পদ্ধতি আর ব চুং আরো অমতি মানাং সুনাই অমতি ক্রিক আর ব বুত পাইমেয়া যেতে চুং তো পাইবা কাবো মুখে বসে আবে মি বুং অমতই মানে আর পদম বা বিজেপি নিকুন মানতা খেদি আবো বিজেপি পাইব ত্রিপুরা তাপাই মি চন্দি Tripramo tapai bo BJP pai mi chongdi government chung jeto central government BJP government onai Tripramo tapai kiya ami joto takung khono ang kabong mo ketre waya bo chomoyo balek tule mani kiya trai khaino no kama ke ba chaiya satan je asa kiyo bo ngla ni ya sari satan rong nai abona kama ke chung time jodi satan sinyo but brok madang bang tong pho butar bang tong pho satan sinyo hamai ni mai ye santarwo joton kabong có mình kết tình yêu chung rosot với chung khai hát lại thằng này sani satam ha rồi chini anand doba kantor của site noni chini ex chairman agri hortini Jiskal Deborma akhe chini subjournal ex chairman Pranendriang Debra Congress phangye bro ya sungsa ha abo bro chini party ni kuno bro kun le bokroi abong khe bro ni port kharis ke mo phono chung je chini bo election pai thamne bro bai chung le mokri kha bro le pot phono kroi ke bro loge bro ta ot ma samu tang ta ble chung sia ar kami chini jota je bo chini Tripramo thai tang ta lo chung ka bom chu bis ka o je chini 26 April je chini candidate MP new year phainai Raskumari Kirti Singh Debormano chung bang kheri pai ma je bolai thani
जों एमएलए नो बुट रिमो आबो बिन हेत्रे बुट 2-3 गुना के जों पार्लियामेन्ट मा जों सावथायना आबो जों जत चिनि त्रिपुरा ओ जब त्रिपुरानि टीडब्ल्यू फोंथो वाइटे फोंथो चिनि जे सिनियर सिटिजन फों जों सावथाय जत बुट गाहाम खेरिए जत बुट सालो जों गाहाम खेखे बिसकाउ चि जों पाइमोनि साल जों गाहाम खेफनु लेमेट मा जत चिनि ताकुरा नांगौ से काबो खाकचा सादि पुलाव जत मीडिया ताकुरा मा खाकचा मया फैयो नि बो प्रेस कॉन्फ्रेंस नि मातमो जत ईस्ट त्रिपुरानि चिनि यूथ संनाय आखे जत चिनि त्रिपुरा मथानि आखे टीडब्ल्यू नि जत संनाय अनपो जत आइ ससक हा आखे मामफा अनपो जत no kabu piu चिनि राजकुमारी प्रीति सिंह देफोर मानो बिसकाउ जों बुट बां बायकिए जुइ किए जों पाइरि मम खन्दावो जत चिनि ईस्ट त्रिपुरानि जत बासि ब्रनो आं खाकसामो एफाये नांगो बुट बांके रिए पाइरि मम खन्दावो जत न काबु पिजावो